Majong buntag, majong udto, majong hapon kanyang tanan ug majong gabi tibuok kalibutan. Agahunti makaron mahitungod aning pagpangumpisal. Kay matud pa nila ang uban nga mo kumpisal man nga na may mabasa sa unang sulat ni San Juan uluhan si uno tudling 9 nga sugid raman ngadto sa Dios. Wa man mo ingon nga mo agig pari. Unja si Hari David pod mo kumpisal pod ngadto sa Dios. Salmo 30 kapitulo 32 bersikulo 5. Naunja ngano man nga musugid pamanta sa pare nga mismo nga ni diha sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 7 nganong nangahas man siya pagpagasaylog sala walay tao nga pagpagasaylog sala kundi ang Dios lamang. Nakaron naaman tay mabasa ngano musugid man ta sa pare nga wa man diha poy mabasa litra por litra nga isugid sa pare antubag naa tay mabasa mga igsuon ko diha ni Kristo. Kay hinumduman nato nga ang mga apostoles gihatagan og gahom ug otorite sa atong Ginoong Kristo na San Juan kapitulo 20 bersikulo 22 ngadto 23 nga gihuypan nila sila giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo kun pasayloon ninyo mga sala sa mga tawo gipasaylo kini kun ang ilang mga sala dili ninyo din pasayloon dili usab kini pasayloon wa man mo ingon si Kristo nga katong nakasala ninyo gipasaylo pasayloan ninyo klaro kaadyo mga igsuon ko diha ni Kristo nga ang gipasaylo sa mga apostol gipasaylo pod sa ngadto sa Dios ug ato kining sabton pag-atyo unja mismo sa Buhat kapitulo 19 bersikulo 18 katong mga salamangkiro mga daotan ilang gisugid ang ilang gikumpisal ang ilang mga sala hasta panganig ilang mga librito. Buhat kapitulo 19 bersikulo 18 ug mismo po San Pablo sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto nagapasaylo pug mga sala naa nato mabasa sa 2 Korinto kapitulo 2 bersikulo 10 nga hingingon sa Pablo ang gipasaylo ninyo gipasaylo sab ang gipasaylo ko usab kun do na mga kay ang gipasaylo tungkod og kana alang kanini og kang Kristo. Klaro kaadyo nandiya karon si San Pablo kay pare man Roma 15:16. Unja mismo sa daan tugon Kuswe kapitulo 7 bersikulo 19 nagpasaylo mo diha man pud si Akan magkumpisal nga tukang Josue nga kini suswe pare kini Zacarias 3:8 pangulong pare. Naklaro ka Dios sa daan pang tugon nga dunay pagpangumpisal dili kay ingon og basa lamang tag usa ka teksto sa Biblia kay mismo si propeta David mikumpisal mapunoy propeta Nathan sa iyang mga sala 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13 ngadto 14 o ikaduhang basahon ni Samuel kapitulo 12 bersikulo 13 ngadto 14 nga si Hari David mikumpisal ngadto kang propeta Nathan unya mismo pangani si Hari Saul mikumpisal pud nga sugid po siyang mga sala ngadto kang propeta Samuel mabasa nato kana sa unang basahon ni propeta Samuel kapitulo 15 bersikulo 24 ngadto 25 busa klaro mga igsuon ko diha ni Kristo kun daw na kitay mabasa diha pangani sa Ecclesiastes 5:6 klaro kaadyo litra por litra nga ingon diha na sa basahon sa Ecclesiastes 5:6 ayaw itugot ay mga pulong nga makaangin kanimo pagpakasala busa isugid sa pare sa Dios nga dili tuyo ang pagbuhat sa ingon. Klaro litra por litra gadyo na mga igsuon ko diha ni Kristo. Busa ang panudlo sa atong simbahan nga Katoliko kita mga Katoliko sakto kay naa may mabasa sa Biblia nga ang simbahan nag-auhag nga kung sa matag tuig makikinahanglan gadyo makakumpisal ta sa bisan makausa sa usa ka tuig kun do natay salang mortal kinahanglan gadyo isa isugid gadyo nato diha kay og pananglit nga abtantas ka mata jon jawa ta makahinulsol sa atong masala wa ta makapanghadlok pasaylo sa Ginoo no sigurado gadyo tang impierno unja mismo na pa mga teksto mga igsoon ko diha ni Kristo naa pa sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 6 nga sa panahon ni San Juan magbunyag namunyag dito sa suba sa Jordan si kuan kanang Juan magbubunyag nanugid pud ang mga kasasala sa ilang mga sala ngadto sang Juan magbubunyag basa nato sa Mateo 3:6 busa mga igsuon ko diha ni Kristo kanang diha naa sa kanang Marcos kapitulo 2 bersikulo 7 nga ingon ana nga nganong nangahas mahidya pagpasaylog sala nga tao lamang kanang mga pulong nga dili kana kang Kristo kun dili sa mga kaaway kanang Kristo kay unsa may giingon diha sa Marcos 10 kapitulo 2 bersikulo 10 nga
Ug karon ingon si Jesus, ang anak sa tawo adunay gahom pagpasaylog sala dinhi sa yuta. Unsa kining kuan kagahoman pagpasaylog sala ijang gihatag ngadto sa mga apostoles, ijang gilugway ngadto sa mga apostoles. Sumala sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 22 ngadto 23. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo, naa kitay mabasa litra por litra nga kanang giingon diha sa unang sulat ni San Juan uluhan 1 tudling 9 kan sugid sa Dios isugid nga moagi og pare. Kay bisan pa daan tugon balik ko na ho sa Hosea kapitulo 7 bersikulo 19 si akan mi kumpisal sa ijang mga sala ngadto ni kuan kanang pare nga si Josue. Ngay usa man ni sa pare si Josue sa Karyas 3:8. Busa mga isuon ko diha ni Kristo atong mabasa nga naa gatoy litra por litra nga pagpangumpisal. Busa wa masajop ang simbahan nga Katoliko sa ilang pagpanudlo kay naa man katay mabasa litra por litra. Amen.